pasalamatan ang Dios mga igsoon. So kani nga blessing dili ni gikan kay namo pero gikan ni kay Lord. Amen. Ha? Walay gikan kanamo, ang tanan gikan kay Lord. Kami instrumento lang ni aning inyong nadawatan karon. This is a blessing nga na-receive namo. Amo usab gihatag sa inyo. Busa pasalamatan nato ang Dios. Amen. Nagampot ta. Ako gihangyo ang kalina. Atong ipokus sa presensya nga na sa Dios. Hallelujah. Heavenly Father, Lord God, thank you so much, Ginoo Lord, nga ni kahapon nun. We are here, Lord God, to enjoy your blessing, Ginoo. Ngayon magipadala ni aning dapit, O Lord God. Salamat gayud Ginoo sa imong kamaayo, O Lord God. Salamat sa imong paggamit, Ginoo, nga instrumento, Ginoo, sa ako mga kaigsuonan dito sa Amerika, O Lord God, that they are sending these items, Ginoo, nga alang sa ako mga kaigsuonan diri nga dapit nga ninginahanglan, O Lord God. Lord, more blessing, Ginoo, nga moabot sa ilang kinabuhi, O Lord God, aron padaghan pa, Ginoo, ang makatilaw, Ginoo, sa mga panalangin, O Lord God. Lord, bisan pa labi na gyud ka Ate Clara, O Lord God, ug kay Pastor Abilin nga mao'y nagahimo na nga ministry for sending boxes, O Lord God. Dagay kay salamat, Ginoo. Bisan pa sa RUNC Methodist Church, Ginoo, sa Amerika, dagay kay salamat, O Lord God. Presbyterian Fellowship nga mao'y nagahatag na ni Lord, dagay kay salamat, Lord. Ikaw mag-bless ganha kanila, O Lord God, sa tibuong nga Power of Faith Christian Fellowship, O Lord God, nga gipanguluhan sa among bishop, O Lord God. Dagay kay salamat sa imong paggamit kanamong tanan, Ginoo, nga mahimong instrumento sa imong bulaton, Lord. Amo kining pagkadawaton ang panalangin nga puno sa gugma ug kalipay nga ni sa among makasing-kasing ni ani nga dapit. Daghan kay salamat, Ginoo, tanan nga pasalamat, tanan nga dungog. In Jesus name I pray, amen. Amen. Okay. Amen.